ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے جمعے کے روز شہر ملتان میں تاجروں کی چھٹی، پارکس آباد ہو گئے. شام ڈھلتے ہی اپنے دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ تاجر برادری پارکس میں پہنچ چکی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان سے. جمعے کے روز تاجروں کی چھٹی پارکس میں آباد ہو گئے ہیں. اس پر مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ وسیم شہزاد سے. جی وسیم، بتائیے کیا تفصیلات ہیں؟ شہر ملتان میں اگر جمعے کی چھٹی کی بات کرتے چلیں تو تاجر برادری جو ہے وہ اس وقت شہر ملتان کے مختلف پارکس میں موجود ہے، اور میرے ہاتھ میں بھی اس وقت راکٹ موجود ہے، اور یہ بچے اپنے والدین کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ راکٹ کھیلنے میں مصروف جو ہے وہ دکھائی دیے گئے. اس وقت ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. جمعے کا روز کس طرح سے گزارتے ہیں اور کیسے انجوائے کر رہے ہیں آج پارک میں؟ جی بالکل، ہم دوستوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. سارے دوست اکٹھے مل کے ریکٹ شٹل وغیرہ کھیل رہے ہیں. ہم بڑا انجوائے کر رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے. اور مزہ آ رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جمعے کو عمومی طور پر کاروباری حضرات کی چھٹی ہوتی ہے، آج یہاں پر پہنچے ہیں، کس طرح کی فیلنگ ہے اور پارک میں آنے کے بعد کیسا احساس ہوتا ہے؟ اچھا احساس ہوتا ہے. ہم انجوائے کرنے یہاں پہ آتے ہیں، کام کرتے ہیں پورا دن، جمعے کی آدھی چھٹی ہوتی ہے اور جب فارغ ہوتے ہیں ادھر انجوائے کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. جمعے کو انجوائے کرنے کے لیے جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اور اس وقت بھی اگر ہم باقی پیچھے چلیں اور باقی ایریا کی بھی بات کرتے چلیں تو یہاں پر جو ہے وہ بھی بچے جو ہیں وہ اس وقت اپنے والدین کے ہمراہ جھولے جو ہیں وہ جھول رہے ہیں، اور انجوائے جو ہے وہ بھی یہاں پر کیا جا رہا ہے. میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو اس وقت بچے جو ہیں وہ بھرپور انداز کے ساتھ جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، جھولے جو ہیں وہ بھی جھول رہے ہیں تاکہ ایک بہترین انداز کے ساتھ جو ہے وہ آج کا وقت جو ہے وہ گزارا جائے. کچھ اور لوگوں کی طرف بھی چلیں گے، ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے. میڈم، جمعے کا روز ہے اور یہ عموماً تاجر برادری کی آج چھٹی ہوتی ہے، کتنا ضروری ہے بچوں کو پارکس میں لانا، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا؟ کیا بچوں کو ویسے تو عام روٹین میں بھی لانا چاہیے، لیکن ہم لوگ تو توسا سے آئے ہیں. ہمارے آج دبئی کی فلائٹ تھی، ہم لوگ وہ دبئی کی فلائٹ کینسل ہو گئی، اسی وجہ سے ریلیٹیو کے گھر تھے تو ٹائم پاس کرنے آئے ہوئے ہیں، بچوں کو لے کر آئے ہوئے ہیں یہاں پر. عمومی طور پر کتنا مشکل ہوتا ہے شوہروں کو گھروں سے باہر نکالنا کہ وہ باہر چلے پارکس میں لے کے جائیں. آج تو قدرتی طور پر فلائٹ کینسل ہو گئی تو آپ کو موقع مل گیا، کتنا مشکل ہوتا ہے؟ کیا نہیں، میرے خیال میں مشکل نہیں ہوتا، دور ہی ٹھیک ہے. کوئی میسج دینا چاہیں گی ایسے لوگ جو گھروں سے باہر نہیں نکلتے، اور کس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے جب آپ پارکس میں آتے ہیں؟ ٹھنڈی ہوا بھی ہے، آج موسم بھی بڑا خوشگوار ہے، اور یہ درخت ویسے بھی آکسیجن فراہم کرتے ہیں، اور اس وقت شام کو کتنے گھر سے باہر تو نکلنا ہی چاہیے. ویسے بھی بڑے بھی تو فریش ہو جاتے ہیں، بچوں کے لیے تو ویسے بھی ضروری ہے باہر. بچوں کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. اور اس وقت اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو جھولے کو دھکے جو ہیں وہ والدین کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں تاکہ بچوں کو جو ہے وہ انجوائے کرایا جا سکے. بھرپور قسم کا جو منظر ہے اب وہ یہاں پر جو ہے وہ گزارا جا رہا ہے. ہم اس جھولے کو روکنے کی کوشش کریں گے، آپ سے بات کریں گے. مجھے بتائیے کہ بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، ان کو جھولا بھی دے رہے ہیں، اپنے بچپن کی یاد آ رہی ہے؟ جی، اس وقت تو جھولے نہیں تھے ہمارے علاقے میں، نہیں تھے کیونکہ ہم رورل ایریا سے ہیں. اس وقت جھولے نہیں تھے جی. وہ درختوں کے پینگ وغیرہ ڈال کے تو اس طرح وہ کیا جاتا تھا. یہ اس طرح کے پارکس وغیرہ نہیں تھے. یہ تو الحمدللہ آج کل ایکٹیویٹیز ہیں، یہ تو والدین کو بھی آنا چاہیے اور بچوں کو بھی ساتھ لانا چاہیے تاکہ وہ فریش بھی ہو جائیں اور اپنی جو ایکٹیویٹیز ہے ان کو جاری رکھ سکیں. اچھا، یہ بتائیے کہ کتنا ضروری ہوتا ہے اس جھولے کے اندر اگر بات کرتے چلے تو اب چھوٹے چھوٹے سے آپ کے بچے ہیں جن کو آپ جھولا جو ہے وہ جھلا رہے ہیں اور اوپر تک جو ہے یہ میرے بچے چڑھے ہوئے ہیں، تو کیسی محسوسات ہیں؟ ایک ہفتے میں ایک دن نکالنا بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے؟ لیکن آج کل جو بے روزگاری کی صورتحال ہے اور کاموں کی صورتحال ہے، والدین نہیں نکال پاتے ٹائم، لیکن نکالنا چاہیے ان کو کیونکہ اس سے بچے بھی فریش رہتے ہیں اور خود بھی انسان ظاہری طور پہ فریش رہتا ہے. خود بھی فریش رہتے ہیں. بیٹا، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جھولے جھول کر مزہ آ رہا ہے؟ بہت زیادہ مزہ جو ہے وہ آ رہا ہے. میرے کیمرہ مین دکھائے تو اس وقت اوپر بھی بچے جو ہیں وہ چڑھے ہوئے ہیں، اور ان کے جھولے کو ہم مزید جو ہے وہ یہاں پر جھولا جو ہے وہ بھی جھلاتے ہیں تاکہ بہترین طریقے سے یہ بچے جو ہیں وہ بھی انجوائے کر سکیں. اور بڑی تعداد جو ہے وہ بچوں کی بھرپور طریقے سے آج انجوائے کر رہی ہے ملتان کے پارکس میں. والدین اپنے لمحات کو جو ہے وہ یاد کر رہے ہیں کس طریقے سے وقت گزارتا جاتا ہے. بیٹا، آپ بھی موجود ہو، یہ بتاؤ کہ آج چھٹی ہوتی ہے عموماً جمعے کو، اور آج اکیڈمی سے بھی آپ لوگ جلدی فری ہو گئے ہو، کیسا لگ رہا ہے پارکس میں؟ پارکس میں آ کے اچھا لگ رہا ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ اچھا تو لگ رہا ہے پارکس میں آ کر، مزید جب یہ ٹھنڈی ہوا کے اندر آتے ہیں جیسی محسوسات ہوتی ہے؟ تر و تازہ ہو جاتا ہے، جسم فریش ہو جاتا ہے، بندے کا دماغ بندہ مینٹلی طور پہ نا ٹھیک ہو جاتا ہے.
मेंटली तौर पे बंदा गुम हो जाता है और फिर बंदा ऐसे इंजॉय करता है जैसे इस वक्त मेरे पीछे जो है अब वो हो रहा है। कुछ और फैमिलीज की तरफ भी चलेंगे, उनसे जो है वो बात करने की भी कोशिश करेंगे कि जुमे को किस तरीके के साथ जो है वो बेहतर अंदाज में गुजारा जा सकता है, और उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपके? बच्चों के साथ आई हुई हैं पास में, ये बताएं कि जुम्मे के दिन तो अमूमी तौर पर शोहर बाहर नहीं निकलते, आज कैसे रेडी किया आपने? आजकल के शोहर औरतों के काबू में होते आ जाते हैं। ये बच्चे है नहीं आने के लिए, वो बेटे अच्छा, कैसी महसूसात हैं और क्या समझती हैं कितना ज़रूरी होता है कि अगर आप पार्क में जाते हैं तो तरोताज़ा हो जाती है? देखिए बात सुने, लेडीज का काम है सुबह उठना रात सोने तक काम काम काम, तो उनके लिए फ्रेशमेंट के लिए ये होना चाहिए, और जब वो फ्रेश होती है फिर वो भी फ्रेश रखती हैं, ये बहुत जरूरी है। ये बताइए कि आज के दौर में अगर हम बात करते चलें तो बहुत मुश्किल होता है कि अमूमी तौर पर हम ख़वातीन को बहुत कम देखते हैं कि वो घरों से बाहर निकलें। अब बाकी शोहरों को क्या मैसेज जो है वो देना चाहेंगी जो अभी तक जो है वो अपने घरों से बाहर नहीं निकले? मैं ये चाहती हूँ कि उनको निकलना बहुत जरूरी है, इसलिए ये ना हो कि फिर वो अपनी अम्मी अब्बू को याद करके हम पहले बेहतर थी। अच्छा, बच्चों को जब झूला दिया, इनके साथ वक्त गुजारा, अपना बचपन भी याद आया? कैसी महसूस आती है? बिल्कुल, क्यों नहीं याद आता, बल्कि हम उसको शेयर भी करते हैं। हम ऐसे गिरे, हमें ऐसे चोट लगी, अब हमारा बच्चा भी ऐसे गिरा, बहुत याद आती है। और बहुत माशाल्लाह मैं कहती हूँ यहाँ पे आके हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत ज्यादा एंजॉय जो है करना चाहिए, और हाँ। सबको एंजॉय जो है वो करना चाहिए। आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा आंटी, कैसा लग रहा है पार्क में आकर? क्या कहेंगी बाकी ख़वातीन को क्या कहेंगी? आना चाहिए? बाकी लोगों को भी आना चाहिए ताकि भरपूर एंजॉय कर सकें। आप भी मौजूद हैं, मुझे बताइए किस तरह की महसूसात हैं, आज पार्क में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? आज पार्क में हमें बहुत इंजॉय किया, हमने गोलगप्पे भी खाया है यहाँ पे, अपनी फैमिली के साथ बहुत ही इंजॉय किया, यहाँ पे झूले भी खाए हैं, बहुत ही इंटरटेनमेंट किया है। और ये बेसिकली जो जॉब वाले हजरात हैं उनके लिए पैगाम है कि अपनी फैमिली को टाइम दें, थोड़ा सा बेशक आधा घंटा दें, 1 घंटा दें, लाजमी दें, क्योंकि उनके लिए फ्रेशमेंट होती है। अरे जी, और भी छोटे बच्चे मौजूद हैं, आप भी कोई बात करना चाह रहे हैं? बहुत देर से मेरा माइक जो है वो खींच रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे से बच्चे यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। पीछे हम चलेंगे, पीछे भी हम जाके देखेंगे कि ये कैसे एंजॉय कर रहे हैं। इन बच्चों को जो है वो झूला दिया जा रहा है ताकि जो है वो एक खूबसूरत शाम जो है वो गुजारी जा सके। बच्चों के साथ हैं, बच्चों को झूला अभी झुला रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसी महसूस है? अच्छा है, अच्छा महसूस हो रहा है, सही है। आप सुनाए क्या किया? अभी आए हैं, एंजॉय किया जा रहा है। और इस छोटे से बच्चे को झूला जो है वो भी हम झुलाने की कोशिश करेंगे ताकि बेहतरीन अंदाज के अंदर जो है वो इन लम्हात को कायम किया जा सके, क्योंकि अमूमी तौर पर होता ही इस तरीके से है कि ये लम्हे जो हैं वो बचपन में तो बड़े मुयस्सर होते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही हम जवानी को पहुंचते हैं तो इस तरह की महसूसात जो है वो नहीं होती। और यही वजह है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खूब तर इंजॉय जो है वो इसको कर रहे हैं, और हम खुद भी चाहेंगे कि हम जो है वो खुद भी झूला जो है वो झूलें। और इस वक्त एक खूबसूरत किस्म का व्यू जो है वो देखा जा सकता है पार्क का, और पार्क के साथ साथ छोटे बच्चों का। ये कुछ झूले ख़राब भी हैं और इनकी मूवमेंट जो है वो बराबर की नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इस तरह की चीज़ों से इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे भी साथ हमारे मौजूद हैं, कुछ और लोगों की तरफ चलेंगे, उनसे बात करेंगे वो कैसे इंजॉय करें, किस तरह से इंजॉय जो है वो कर रहे हैं। बच्चा, मज़ा आ रहा है आपको पार्क में आने के बाद? हाँ, बहुत ज़्यादा मज़ा जो है वो आ रहा है। ये बच्चे जो है वो यहीं पर ही छोड़ते हैं और अंकल की तरफ चलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हुआ है ना क्या हाल है? इंटरव्यू? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, अभी हुआ ये था। बताएं, ये बच्चे को लेकर घूम रहे हैं पार्क में, जी जी, कैसे लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है। ये मौके ज़िंदगी में कितने ज़रूरी होते हैं, क्या पैगाम दें? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे इतने झूले वगैरह नहीं है, होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि बच्चों की कैपेसिटी ज़्यादा है, उसके मुताबिक ये पार्क बहुत छोटा है और झूले भी बहुत कम है, और इनकी मेंटेनेंस की भी ज़रूरत है। ये भी दिखाएं आप, ये टूटे हुए हैं, ये टाउन कमेटी या म्यूनसिपल कमेटी जिनके अंडर आते हैं उनको लुक आफ्टर करनी चाहिए। झूले पार्क के टूटे हुए हैं, शहरियों ने निशानदेही की, और जिस वक्त मैं जिस झूले पे बैठा था वो भी एक साइड से टूटा हुआ था। और ये देखिए कि ये झूले जो हैं वो एक साइड से मुकम्मल तौर पर जो है वो टूटे हुए हैं, और झूला जो है वो झूला नहीं जा सकता। ये पार्क की सूरत हाल है। बेटा, इनको झूला दें, एंजॉय कराएं इनको। और इस वक्त जो है वो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी फैमिलीज़ को भरपूर अंदाज के साथ जो है वो यहाँ पर झूला भी झुला रही हैं। आज स्कूल गए थे आप? हाँ जी। स्कूल से आज शाम को आपने जैसे छुट्टी की आप पार्क आ गई, तो पार्क आके कैसा लग रहा है आपको?
अच्छा लग रहा है। आपने खुद कौन कौन से झूले खाए? मैंने अभी कोई भी नहीं खाया। अभी बच्चों को सबको खिला रही हैं। और फैमिली में कौन कौन लोग साथ हैं? मम्मा पापा और ये बहन भाई। मम्मा पापा और बहन भाई, बड़ी जिम्मेदारी जो है वो इन्होंने संभाली हुई है छोटे को झूले देने की। ये पूरे पार्क की अगर सूरत हाल की बात करते हैं तो पूरा पार्क ही इस वक्त जो है वो शहरियों से भरा हुआ है, क्योंकि जुमे का रोज़ जो है वो अमूमी तौर पर एक छुट्टी का रोज़ होता है और ऐसी छुट्टी की सूरत हाल के अंदर जो है वो बेहतरीन अंदाज से इंजॉय किया जाता है। इस वक्त देखें तो वो झूले जो हैं वो भरपूर अंदाज के साथ जो है वो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ जो है वो बने हुए हैं। उनको बहुत ज़्यादा फास्ट जो है वो घुमाया जा रहा है ताकि लम्हात जो हैं वो बेहतरीन अंदाज में गुजारे जा सकें। बेटा आप लोग थोड़ा सा साइड हमें देंगे और हम इन बच्चों की तरफ जाना चाहेंगे कि ये बच्चे किस तरीके से जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के लम्हात कम ही मैसर होते हैं। छोटों के साथ साथ जो बड़े हैं वो भी भरपूर अंदाज के साथ इस झूलों पे झूल रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं ताकि बेहतरीन किस्म का जो बड़े कीमती लम्हे जो ताजी बरादरी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका, आपने तफसीलन अपडेट किया।